السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم سنبدأ مع المجموعة الخامسة من الحروف العربية بالحركات القصيرة، السكون والتنوين مع شكل وموضع الحرف وسط الكلمة. Aujourd'hui, on va faire la cinquième partie des lettres arabes avec les voyelles brèves, السكون, التنوين et la façon et la position de la lettre au milieu du mot. لنبدأ على بركة الله. لدينا هنا حرف طا، حرف طا، طا فتحة طا، طا ضمة طو، طا كسرة طي، طا سكون طه، طا طو طي طه، طا طو طي طه. حرف الطاء أول الكلمة، حرف الطاء وسط الكلمة. La lettre ta au début du mot, la lettre ta au milieu du mot. Et faites la différence entre ta et te. Ta et te. Ta, c'est une lettre grande. Ta. Ta. Fatha ta. Ta ضمة طو، تا كسرة طي، تا سكون طه. هذا حرف ظ، حرف ظ، ظ فتحة ظ، ظ ضمة ظو، ظ كسرة ظي، ظ سكون ظ. On sort un peu notre langue. ظا فتحة ظا، ظا ضمة ظو، ظا كسرة ظي، ظا سكون ظ. حرف الظا من الحروف اللثوية. On sort un peu notre langue pour le prononcer. ظا، ظو، ظي، ظ. هذا حرف العين. عين، عين فتحة ع، عين ضمة عو، عين كسرة عي، عين سكون ع. La lettre عين avec فتحة ع، عين avec ضمة عو، عين avec كسرة عي، عين avec سكون ع. ع عو عي ع. عين أول الكلمة au début du mot، عين وسط الكلمة au milieu du mot، عين آخر الكلمة à la fin du mot. حرف الغين. غين، غين فتحة غا، غين ضمة غو، غين كسرة غي، غين سكون غ. غين avec فتحة غا، غين avec ضمة غو، غين avec كسرة غي، غين avec سكون غ. غا، غو، غي، غ. غين أول الكلمة au début du mot، غين وسط الكلمة au milieu du mot، غين آخر الكلمة à la fin du mot. حرف الطاء بالتنوين. La lettre ta avec التنوين. On a dit تنوين الفتح، on ajoute tout le temps un ألف. في تنوين الفتح نضيف دائما ألف. فتحتين ألف، deux فتحة et un ألف. تنوين الضم ضمتين، تنوين ضمة deux ضمة. تنوين الكسر كسرتين، deux كسرة. طن 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 طن.
طن 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 طن. هناك نون ساكنة ننطقها ولا نكتبها. Il y a une noun avec secoun qu'on la prononce mais on ne l'écrit pas. On la remplace avec une deuxième voyelle ici. 2 fatha, 2 damma, 2 kasra. Tan, ton, tin. حرف ضا مع التنوين. La lettre ضا avec تنوين. تنوين الفتح فتحتين مع ألف. 2 فتحة avec un ألف. تنوين الضم ضمتين 2 ضمة. تنوين الكسر 2 كسرة. ظن 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 ظن. هذا حرف العين تنوين الفتح تنوين الضم تنوين الكسر. عن 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 عن. Si vous avez remarqué, il y a tout le temps le son de n à la fin. N, an, un, in. Une noun avec secoun pour prononcer le tanwin, mais on ne l'écrit pas. An, un, in. هذا حرف غين مع تنوين الفتح فتحتين 2 فتحة وألف et un ألف. غن غن غين تنوين الضم 2 ضمة. غن غن غين تنوين الكسر 2 كسرة. غن 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 غن. لدينا هنا حرف الطاء أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة. La lettre ta au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Au début du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit. Au milieu du mot, elle tend 2 bras, un du côté gauche et un du côté droit. À la fin du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la précède où elle est isolée. حرف الطاء أول الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار ليتصل بالحرف الذي بعده. وسط الكلمة يمد ذراعين 1 من اليسار و1 من اليمين. وآخر الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار ليتصل بالحرف الذي قبله أو يكون مجردا كما نرى في المثال. طيور طيور مطر مطر بط بط مطاط مطاط. كان هذا حرف الطاء أول وسط وآخر الكلمة. C'était la lettre ta au début, au milieu et à la fin du mot. حرف الظا أول وسط آخر الكلمة.
نفس الطريقة لحرف الطاء. On suit les mêmes règles de حرف طاء. حرف الظاء et حرف الطاء il s'écrit de la même façon. أول الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار ليتصل بالحرف الذي بعده. وسط الكلمة يمد ذراعين. آخر الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار أو يكون مجردا. La lettre ZA au début du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui le suit. Au milieu du mot, il tend deux bras, un du côté gauche et un du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui le précède et qui le suit. À la fin du mot, il tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui le précède, où il est isolé, comme on voit dans les exemples. ظلام ظلام مظلة مظلة يحافظ يحافظ محفوظ محفوظ. كان هذا حرف الظاء أول وسط وآخر الكلمة. هنا لدينا حرف العين أول وسط وآخر الكلمة. La lettre عين au début, au milieu et à la fin du mot. Au début du mot, il tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui le suit. Au milieu du mot, il tend deux bras, un du côté gauche et un du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui le précède et qui le suit. À la fin du mot, il tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui le précède, où il est isolé. Mais il y a une remarque ici, la lettre Ain, elle change sa façon d'écriture quand elle est au milieu du mot, comme ici. Vous voyez, c'est comme si on fait un petit triangle à l'envers pour écrire حرف العين وسط الكلمة أو آخر الكلمة عندما يكون متصلا بالحرف الذي قبله. La lettre عين au milieu du mot, c'est comme si on fait un petit triangle à l'envers ou quand elle est à la fin du mot est attachée avec la lettre qui la précède, comme on voit dans les exemples. عبر عبر سعيد سعيد واسع واسع أسبوع أسبوع. كان هذا حرف العين أول وسط وآخر الكلمة. C'était la lettre Ain au début, au milieu et à la fin du mot. هذا حرف الغين أول وسط وآخر الكلمة. La lettre Ghain au début, au milieu et à la fin du mot. Au début du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui le suit. Au milieu du mot, elle tend deux bras, un du côté gauche et un du côté droit, pour s'attacher avec la lettre qui la précède et qui la suit. À la fin du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la précède, où elle est isolée. غزال صغير صمغ دماغ غزال صغير صمغ دماغ. C'était la lettre Ghain au début, au milieu et à la fin du mot. الآن سوف نقرأ الحروف بالتنوين. تنوين الفتح، تنوين الكسر، وتنوين الضم. سوف نقوم بمراجعة. بن، بن،
بن تن 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 ثن 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 جن 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 حن 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 خن 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 دن 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 ذن 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 رن 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 زن 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 سن 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 شن 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 صن 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 ضن 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 طن 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 ظن 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 عن 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 غن 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 فن 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 قن 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 كن 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 لن 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 من 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 نن 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 هن 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 ون وين ون ين ين ين. كان هذا التنوين مع جميع الحروف والحركات. الآن سنقرأ كلمات بالتنوين. كما قلنا لتسهيل قراءة الكلمة نحللها إلى حروف مجردة ومن ثم نقرأ الكلمة. Pour faciliter de lire un mot, on les décompose en lettres isolées et après on attache les lettres, on lit, comme on voit dans les exemples. Alif fatha a, noun fatha na, ana, sin dammatain sun, ana sun, ana sun, ba la hun, balahun, ta a bun, ta'abun, ثا ما رن ثمر جا ما لن جمل حا كا من حكم خا ذا فن
خازف دارج درج ذهب ذهب ضرر ضرر طمع طمع ظمأ ظمأ علم علم غنم فرح قلم كسل لبن إبل بدع تكك ثقل جلد حصص خطط صغر ضفاف عنب فرق قصص كفف لوح أمم بسط ترع ثلث جزر حقن خلق ذرة صور
قن طرق ظو لا لن ظلل عو لا بن علب غو را فن غرف غو دا دن غدد فو را شن فرش قو را صن قرص. كان هذا درسنا لهذا اليوم. كنا مع المجموعة الخامسة من الحروف العربية بالحركات القصيرة، السكون، التنوين، مع معرفة مكان وشكل الحرف وسط الكلمة. C'était ça notre leçon d'aujourd'hui avec la 5e partie des lettres arabes, avec les voyelles brèves, السكون, التنوين et la façon et la position de la lettre au milieu du mot. Ta, ظا, عين, غين. والسلام عليكم ورحمة الله.